Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama. Sosno Chitananta, Sosno Vasudevo Vishnodharatu, Sosno Narayana Naro, Sosno Padmanabha Purushotamo Dadatu, Swasno Vishwakshino Vishweswaraha, Sosno Shikeso Hare Dadatu, Sosno Vanityo Hari, Swasno Anjanasto Hanur Bhagatu Dadatu, Swasti Swasti Swamale, Hare Rama Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Piva Yasmaret Pundari Kaksa Sabahya Yantara Suci Ucikan ayat kepala Sri Wisnu, Sri Wisnu, Sri Wisnu dengan mengucapkan Sri Wisnu 3 kali. Kemudian ulangi Om Apavitra Pavitravan Sarvavasta Gatopiva Yasmaret Pundari Kaksa Sabahya Yantara Suci Sri Wisnu, Sri Wisnu, Sri Wisnu. Ulangi percikan di kepala.
Om Apavitra Pavitrawa Sarvavasta Gatopiva Yasmare Kundari Kaksa Sabahya Yantara Sucihi Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu. Kemudian lanjutkan dengan acamana. Ambil air dengan tangan kiri, tuangkan di telapak tangan kanan, kemudian minum, ucapkan Om Kesawaya Namaha. Kita mulai dengan santi mantra. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Mavidvisavaha. Om Santi Santi Santi. Sri Brahma Sangita. Iswara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadira Govinda Sarvakarana. Iswara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadira Govinda Sarvakarana. Iswara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadira Govinda Sarvakarana. Adyam Purana Purusam Navayauvanam Ca Vede Sudurlabhamadurlabhamatma Bhakto Govindamadi Purusam Tamaham Bhajami. Pantastu Koti Satavatsara Sampragamyo Vayorathapi Manaso Munipunggavanam Sopyastiat Prapadasinya Vicintya Tatve Govindamadi Purusam Tamaham Bhajami. Jagam Nikale Catasya Devi Mahesa Haridama Sutesu Tesu Tete Prabhava Nitaya Vihitasayena Govindamadi Purusam Tamaham Bhajami. Diparcir eva hidasantarama vyupetya Dipayate vivrita hetu samana dharma Yastadrik eva icha Vishnu taya vibhakti Govindamadi Purusam Tamaham Bhajami. Chanda saroma kupaha Adhara sakti mavalambya parang swamurtim Govindamadi Purusam Tamaham Bhajami. Baswan yatasma sakalesu nijesu teja Viyam kiyat prakataya pita didaddadatra Brahmaya esa jagadanda vidhana karta Govindamadi Purusam Tamaham Bhajami. Agnir mahi gagadamambu marudi sacha Kalastatatma manasiti jagatrayani Kamsi Brahma dikita pasagawa dayatya jiva Yaddattamatra vibhava prakata prabhava Govindamadi Purusam Tamaham Bhajami. Sriya Kanta Kanta Parama Purusa Kalpataro Brahma Bhumiscintamani Jananam Tayamamritam Tattvagananyakam Gamamati Vangsitiya Sakti Chidanandam Jyotir Paramapita Dasa Jamapicha Pepam Kamahamiha Golokamitiyam Vidantaste Santaksiti Viralaya Charaha Katikaye Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarano Karanam. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarano Karanam. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarano Karanam. Om Santi 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 Hari Om. Om
Silakan kalau yang mau ikut Nabi kita silakan Prabu dan Mas. Ayo Prabu yang sudah berani silakan buka bagi yang ada. Sri Anantu Dewa Yasa Sama Mahapurniga Umur Basa Jangan kelakar kasih samyana tasmai Sri Guru Namah Swaha Om Sukitana Susam Kapitan Yena Bhutale Saya merupakan serahang yang darah Isam Peranti Sam Swaha Om Nandiham Guru Sri Kapala Sri Guru Nutnauka Sri Rupam Sarvadam Sahajina Rajuna Tam Sajyo Radhetam Sawaditam Parijana Sam Krishna Chaitanya Dewa Sri Radha Krishna Padan Sahajana Lalita Sri Vishakamitam Swaha Namo Vishwadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Sarup Namo Dharo Swami Nityanamini Swaha Namo Vishwadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Dhora Dhura Swami Nityanamini Swaha Namo Vishwadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Ranta Swami Nityanamini Namaste Saraswati Devi Gopavani Prachadini Nirupita Punyavadi Pachatyade Santarini Swaha Namo Vishwadaya Krishna Prestaya Bhutale
Di sini katanya ngasih sambutan. Ya sudah. Coba. Perlu kami laporkan bahwa
peseraman kami, peseraman Sri Sri Radharseswar yang berdiri sejak tahun 1999, yaitu kurang lebih 18 tahun yang lalu. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran birokrasi yang telah membantu mendirikan Yayasan Peseraman Sri Sri Radharseswar sehingga peseraman kami bisa melakukan aktivitas. Pesertanya akan lebih banyak. Tentunya kami dari Peseraman Sri Sri Radharseswar akan mempersiapkan segala sudah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM untuk Indonesia dan terdaftar di Departemen Agama dan juga di bawah Perlindungan Pariwisata Indonesia. Kita juga berkumpul bersama satu berkumpul kita di Dewan Peseraman. Jadi niki Peseraman Sri Sri Radharseswar adalah salah satu unit kegiatan daripada ISKON. ISKON tujuannya adalah untuk menyebarluaskan ajaran Bhagavad-gita. Itu yang paling penting ya, menyebarluaskan ajaran Bhagavad-gita. Jadi problem hidup kita yang sebenarnya sesungguhnya bukanlah orang lain ya. Problem hidup kita sebenarnya adalah ketidaktahuan, adalah kegelapan. Ya seperti leluhur kita di masa lalu sering bernyanyi pameding ngawinan wacur ya. Jadi karena kebodohan ataupun karena kegelapan itulah yang menyebabkan kita menderita. Jadi di seluruh dunia masalah-masalah yang timbul itu sebenarnya tidak jauh ya dari masalah ketidakmengertian. Jadi karena itu para guru acarya pergi ke dunia barat untuk membagikan pengetahuan Bhagavad-gita ini, itu pengetahuan yang kita yakini sebagai pengetahuan yang paling mulia, yang memberikan kita pengertian tentang bahwa kita ini bukanlah badan, tapi kita adalah Allah. All the Vaishnavas who are present to grace this program today. We are celebrating the 18th anniversary of the appearance of Sri Sri Radharseswar here. Mari menyampaikan salam kepada semua tamu-tamu yang terhormat, begitu juga kepada semua para penyembah yang hadir. Terima kasih telah datang untuk menghadiri memberkati acara ulang tahun Peseraman Sri Sri Radharseswar yang ke-18. So we are indeed very fortunate that by the Lord's arrangement, they agreed to come here and grace us so that we can develop our relationship with the Supreme Lord Sri Sri Radharseswar. Kita sungguh-sungguh merasa sangat beruntung bahwa Tuhan Yang Maha Esa atas susunan beliau berkenan untuk hadir di sini dalam wujud arca beliau di sini di Peseraman Sri Sri Radharseswar, memberkati kita dan memberikan kita kesempatan untuk membangun hubungan dengan beliau. Of course, in no way this is an ordinary event. This is a transcendental event. Jadi tentu saja ini bukanlah event ataupun sesuatu kejadian yang biasa saja, tetapi ini adalah kejadian rohani, peristiwa rohani. Of course, in the Bhagavad Gita, Krishna explains that he arrives simply to re-establish the principle of religion. And therefore, we are very fortunate that when Radharseswar came here, he is also establishing the principles of religion for us. Jadi tentu saja seperti di dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa datang ataupun muncul untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip Dharma. Jadi begitu juga Sri Sri Radharseswar hadir ke sini adalah untuk menegakkan Dharma, untuk memberikan kita bimbingan ataupun petunjuk-petunjuk bagaimana menjalankan Dharma tersebut. So of course, you would wonder, what is this principle of religion? Tentu saja mungkin kita bertanya-tanya, apa itu prinsip-prinsip daripada agama atau Dharma? Because there are so many principles of religion being professed by so many different religions, head of religion. Karena begitu banyak ada jenis agama ataupun dharma yang dijalankan oleh tokoh-tokoh agama dari berbagai jenis agama yang ada. The Supreme Lord, he is explaining very clearly that he is establishing Tuhan Yang Maha Esa, beliau menjelaskan dengan jelas sekali bahwa beliau menegakkan the principle to develop love for the Supreme Lord. Yaitu prinsip dharma yang sesungguhnya yaitu mengembangkan cinta kasih kepada Tuhan. Itulah prinsip dharma yang ingin ditegakkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. This is common in all religious faith. Dan prinsip ini sebenarnya ada di hampir setiap agama. Particularly in Krishna consciousness,
Tetapi khususnya di dalam kesadaran Krishna ini, we are getting a lot of detailed understanding of how to develop this relationship with the Supreme Lord. kita mendapatkan begitu banyak detail ajaran-ajaran yang sangat mendetail tentang bagaimana mengembangkan hubungan cinta kasih atau mengembangkan cinta kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini dijelaskan dengan sangat mendetail. So of course, in our ordinary material situation, Tentu saja di dalam situasi material kita yang biasa, if we want to develop a relationship with someone, bila kita ingin mengembangkan hubungan dengan seseorang, then we have to get to know that person. kita harus mengetahui orang tersebut. So when we are developing our relationship with the Supreme Lord, Bila kita ingin mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, then we have to know Him. maka kita juga harus tahu tentang siapa beliau tersebut. But with the material senses, Tetapi dalam pengertian indera-indera kita, pemahaman indera kita, we cannot understand the transcendental nature of the Lord. kita tidak dapat memahami sifat rohani atau sifat-sifat yang transendental daripada Tuhan tersebut. Therefore, the Lord very kindly agrees to come in His Archa Vigraha form. Karena itu Tuhan begitu bermurah hati sekali, beliau datang dalam wujud Arca Vigraha. Although to our material senses and eyes, it may seem that the Lord is in the form of metal or stone, Meskipun dalam pandangan material kita melihat bahwa beliau datang dalam wujud metal ataupun logam ataupun dari batu, but if we begin to develop our relationship with loving service to the Supreme Lord, apabila kita mulai mengembangkan hubungan cinta kasih dengan melayani Tuhan Yang Maha Esa, then gradually your heart will become pure, your senses will become pure, maka secara perlahan-lahan hati kita akan menjadi murni, menjadi bersih, dan hati kita menjadi bersih. then you will be able to develop an understanding, because by the Supreme Lord's grace itself, you will be able to know the Supreme Lord. Maka dengan hati kita menjadi bersih, kita akan menjadi mampu untuk meningkatkan kemampuan kita untuk memahami atau meningkatkan pengertian kita. Karena Tuhan memberikan kita pengertian dengan cara begitu. Because by His kindness and His grace, He will reveal Himself to you. Dengan atas kemurahan hati beliau, beliau mengungkapkan diri beliau kepada kita. When He reveals this understanding of your relationship with Him, Ketika kita menginsapi hubungan kita, pengertian tentang hubungan kita dengan beliau, then you come to the true understanding of what is your relationship and what is your existence in this material world. maka kita akan mengerti dengan cara yang benar tentang apa hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan mengerti juga dengan benar tentang keberadaan kita di dunia material ini. Of course, until we come to that platform, we are lost in this material world. Tentu saja sampai kita mencapai platform ataupun tingkat pengertian seperti itu, maka sesungguhnya kita telah hilang di dunia material ini. By the grace of the Supreme Lord, He makes arrangements Atas karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa, beliau membuat susunan that this message is brought to us through the medium of the Acharya. dan beliau membuat susunan sehingga pesan-pesan beliau disampaikan kepada kita melalui para acarya. So, this message was brought to the whole world by His Divine Grace, A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada. Dan pesan-pesan ini dibawa ke seluruh dunia oleh acarya kita, yaitu His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And by the grace of Bhaktivinoda Swami Prabhupada, Atas karunia daripada Bhaktivedanta Swami Prabhupada, we were very fortunate that His Holiness Gaur Govind Swami Maharaj and His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj came here to Bali. atas karunia beliau juga beliau mengirimkan murid beliau seperti Gaur Govinda Swami Maharaj, Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj. Beliau datang ke sini juga menyampaikan pesan-pesan yang sama tersebut To help us in developing that relationship with the Supreme Lord. untuk membantu kita mengembangkan kembali hubungan kita dengan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. And it was their inspiration which brought about the present ashram here of Sri Radha Raseshwar. Dan ashram ini adalah atas inspirasi daripada beliau-beliau tersebut, sehingga Sri Radha Raseshwar dibawa ke sini dan dipuja di sini di Pesraman Sri Radha Raseshwar ini. So we are the fortunate persons here to receive this mercy for last 18 years. Jadi kita di sini semua sangat beruntung telah menerima karunia ini selama 18 tahun. And the mercy will continue
Dan karunia ini akan terus berlangsung for the future generation. bagi generasi-generasi masa depan berikutnya. So we are very fortunate here that Kita beruntung sekali di sini bahwa we have been given the opportunity kita telah diberikan kesempatan to serve the Supreme Lord untuk melayani Tuhan Yang Maha Esa by pleasing Him, dengan menyenangkan beliau, dengan menjadikan beliau bahagia atau puas, to build a beautiful temple here for their pleasure. dengan membangun tempel di sini untuk kepuasan beliau. Of course, the Supreme Lord is not in need of a temple, Tentu saja Tuhan Yang Maha Esa tidak memerlukan tempel ataupun pura, but because of His kindness, He allows us to act in such a way that it shows that He needs a temple. tetapi karena kasih sayang beliau, beliau bertindak sedemikian rupa seakan-akan beliau memerlukan tempel, dan kita diberikan kesempatan untuk membangun tempel tersebut. Oh, this is His transcendental trickery. Jadi inilah siasat rohani daripada Tuhan Yang Maha Esa. This is His trickery to engage us in the service. Adalah siasat untuk menyibukkan kita di dalam pelayanan bakti. Because in all the scripture, the conclusion is there that if you want to develop loving exchange, Karena di dalam setiap kitab suci dijelaskan bahwa apabila kita ingin mengembangkan hubungan cinta kasih the Supreme Lord, then it can only be done through service. kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu hanya dapat dilakukan atau dapat dikerjakan melalui pelayanan ataupun pengabdian suci. So then we wonder, what is that service which we can render? Dan kita bertanya, apa pelayanan yang dapat kita berikan kepada beliau? So this is also revealed to us by the Acharyas. Dan ini juga diungkapkan kepada kita oleh para acarya. So when His Holiness Govind Swami Maharaj and His Holiness Bhakti Surtavana Maharaj came here, Jadi ketika Srila Gorduna Swami Maharaj dan Srila Bhakti Wiswaruptamada Swami Maharaj datang ke sini, they were inspiring us, mereka memberikan inspirasi kepada kita, encouraging us to build a beautiful temple for the mendorong pleasure of the kita Lord. untuk membangun tempel yang indah untuk kepuasan Tuhan Yang Maha Esa. So it has taken almost 18 years now for us to come to that understanding. Jadi telah mengambil waktu 18 tahun sekarang bagi kita untuk bisa mengerti. But I think it is not that it took 18 years, it took 18 years for us to mature. Tetapi ini To mature. 18 tahun ini adalah waktu yang kita butuhkan untuk menjadi dewasa. Only in the maturity we Karena can hanya have a good dalam- understanding. Hanya dalam kedewasaan saja orang-orang memiliki pengertian yang bagus ataupun pemahaman yang bagus. Therefore now we have already embarked on the mission to establish a beautiful palatial building. Dan sekarang di sini di Pesaman Sisi Radha Raseswar, para pengempon sudah mulai untuk akan membangun tempel ataupun istana untuk Tuhan junjungan kita. And this is for the pleasure of the Lordship. Ini adalah untuk kepuasan ataupun kebahagiaan Tuhan junjungan kita. But by building the temple for the Supreme Lord, Tapi dengan membangun tempel ataupun pura bagi Tuhan Yang Maha Esa, it will bring great pleasure to those who are building the temple. itu akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa kepada mereka yang membangunnya. Because when you achieve something wonderful, Karena apabila Anda mencapai sesuatu yang luar biasa, there is a great feeling of satisfaction in the heart. maka akan ada perasaan yang puas yang luar biasa di dalam hati kita. That we can feel that satisfaction in our heart, Dan kita dapat merasakan kepuasan tersebut di dalam hati kita, that we are an instrument to building this temple. bahwa kita telah menjadi alat untuk bisa membantu membangun tempel ini. Of course, in time we will be here and then go on tomorrow. Dan tentu saja pada suatu waktu kita ada di sini, dan di waktu yang lain kita akan pergi meninggalkan tempat ini. But we can have full satisfaction in our heart Tetapi kita memiliki kebahagiaan ataupun kepuasan di dalam hati kita. that many generations to come Dan banyak generasi berikutnya will get inspiration from this, akan mendapatkan inspirasi dari hal ini. and through this inspiration their lives will become perfect. Dan melalui inspirasi ini, hidup mereka akan menjadi sempurna. So I am very happy that I am part of this activity here. Jadi Maharaj merasa sangat bahagia, Maharaj juga bisa menjadi bagian daripada aktivitas di peseraman ini. I consider myself very fortunate Maharaj menganggap diri beliau juga sangat beruntung. that all of these wonderful Vaishnavas here in Bali, Ada begitu banyak Waisnawa yang sangat luar biasa di Bali ini.
are kindly allowing me to be part of this mission. dan sangat mencintai Maharaj dan mengizinkan Maharaj untuk menjadi bagian daripada usaha ini. So I think that from my side, I can only humbly request to all of us who are here, Jadi sisi Maharaj dapat memohon dengan kerendahan hati kepada semua kita yang ada di sini. let's develop the spirit of togetherness Mari kita kembangkan spirit ataupun semangat kebersamaan and do whatever we can in our capacity dan lakukanlah apapun yang kita bisa sesuai dengan kapasitas kita masing-masing to bring this project to completion. untuk bisa menjadikan proyek ataupun temple ini sempurna ataupun selesai. So whether we are devotees of this ashram, Apakah kita penyembah daripada ashram ini ataupun pengempuan ashram ini, or we belong to some other ashram, atau kita pengempuan ashram yang lain di tempat lain, or we are simply here as guests, atau mungkin kita di sini hanya datang sebagai tamu, Krishna doesn't look at it that way. tetapi Krishna tidak memandang dengan cara demikian. With Krishna's eyes, he sees all of us that we have come here to render some service to him. Dan di pandangan Krishna, Tuhan Yang Maha Esa, beliau melihat kita semua ini datang untuk melakukan pelayanan kepadanya. So as is explained in the scriptures, that Krishna is also residing in every one of us heart. Seperti dijelaskan di dalam kitab suci, dalam bab kita, bahwa Krishna ada di dalam hati setiap orang. And he will inspire us from our heart Beliau menginspirasi kita dari dalam hati kita to come and serve him. untuk datang dan melakukan pelayanan kepada beliau. Of course, you can serve him in many different ways. Tentu saja kita semua bisa melayani beliau dengan berbagai macam cara yang berbeda. You can serve him with your heart. Bisa melayani dengan hati kita, You can serve with your physical body, bisa melayani dengan fisik Anda, badan fisik Anda, or you can offer some fruits of your earnings. atau Anda bisa mempersembahkan hasil daripada kegiatan Anda ataupun buah ataupun pendapatan Anda. So whatever way you serve the Supreme Lord, Apapun cara yang Anda lakukan untuk memuaskan Tuhan Yang Maha Esa, he accepts this equally. beliau menerima itu dengan cara yang sama. He doesn't see that one particular type of service is better than another service. Beliau tidak memandang bahwa satu pelayanan lebih baik daripada pelayanan yang lainnya. So from myself, I'm humbly requesting everyone here Jadi dari pihak Maharaj dengan kerendahan hati meminta kepada setiap orang yang hadir di sini, memohon please participate in this project. jadi mohon berpartisipasi di dalam proyek ini, Very soon we will gather again here dan dengan segera kita akan berkumpul lagi di sini for the grand inauguration of the temple. untuk peresmian grand opening daripada ashram atau tempelnya. When that occasion arrives, Dan ketika kesempatan itu tiba atau situasi itu tiba, we'll feel full satisfaction in our kita heart. akan merasakan kepuasan yang penuh di dalam hati kita. So that is the only way we can feel satisfied in this material world. Itulah satunya cara bagi kita untuk bisa puas di dunia material ini. Otherwise, we'll be going here, there, and everywhere trying to Kalau be. tidak melakukan itu, kita akan mencari kepuasan ke sana kemari Trying to find satisfaction. untuk mendapatkan kepuasan. But you cannot find satisfaction. Tetapi kita tidak akan dapat menemukan. You cannot find satisfaction anywhere except by serving the Supreme Lord. Kita tidak dapat menemukan kepuasan dimanapun ataupun dengan cara apapun selain dengan cara melakukan pengabdian suci kepada Tuhan Yang Maha Esa. Of course, the Supreme Lord is eagerly waiting for us to show our eagerness. Tentu saja Tuhan Yang Maha Esa dengan senang menunggu kita untuk menunjukkan semangat kita untuk berbakti. When we show our eagerness, Ketika kita menunjukkan semangat kita untuk berbakti, then the Supreme Lord will reciprocate and show His eagerness. juga Tuhan Yang Maha Esa akan membalas dengan semangat beliau juga. And the Supreme Lord says in the Bhagavad Gita, "Yeta mam prapayante." Karena di dalam Bhagavad Gita Tuhan Yang Maha Esa juga bersabda, "Yeyata mam prapadyante." That means I will reciprocate with you as you reciprocate with me. Ya. Sebagaimana Anda dijelaskan di sana, sebagaimana orang menyerahkan diri atau berlindung kepada beliau, maka sejauh itu juga beliau akan memberikan karunia-Nya kepada orang tersebut. So through this reciprocation of love, Melalui cinta kasih yang berbalasan seperti ini, we can develop a very strong relationship with the Supreme Lord. kita dapat mengembangkan hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Srila Prabhupada says, when you develop a very strong relationship of love with the Supreme Lord, Srila Prabhupada mengatakan ketika makhluk hidup mengembangkan cinta kasih yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, and this difficult life journey maka kesulitan-kesulitan yang dialami di dalam perjalanan hidupnya becomes very pleasurable. akan menjadi sangat menyenangkan. All difficulties are removed from one's path. Dan sebuah kesulitan akan disingkirkan dari jalan orang tersebut. So once again, I humbly request everyone, please participate with your heart. Mara dapat meminta dengan kerendahan hati kepada setiap orang, mohon berpartisipasi Your heart, with your mind, with your dengan money, hati Anda, dengan pikiran Anda, atau dengan harta benda Anda, and your good wishes. atau berikan harapan baik atau doa Anda. All this will bring about a positive action. Bring positive action. Dan semua ini akan memberikan tindakan atau sesuatu yang positif kepada Anda. Thank you all very much Terima kasih banyak kepada semuanya for allowing me to share some of my thoughts. untuk mengizinkan Maharaj untuk berbagi pendapat Maharaj. Let us all work together. Marilah kita bekerja bersama-sama. Thank you very much. Hare Krishna. Terima kasih banyak. Hare Krishna. Demikian tadi lantai ini kelas singkat dari Desoinis Atmani Vedana Swami Maharaj dari Inspiring Broadcast Maharaj. Thank you very much. And we proceed to the next program. Jadi program kita selanjutnya, Bapak Ibu para penonton sekalian, selamat datang pula kami ucapkan kepada rekan-rekan dari Perselaman yang lain yang ada di Bali. Terima kasih telah datang di Sri Radha Sekolah Aslam dalam suasana yang cukup berbasah-basahan dan licin gitu.
Bawa tekstur ke pertanyaannya kali ya. Sudah berfoto apa belum? Nimai mana? Ada yang mewakili Nimai. Nimai, ya perwakilan. Ayo. Ya nggak apa-apa, wakili temannya. Best of the best. Jatuh kepada Nyoman Brindawani. Mana orangnya? Jadi semoga bisa berlanjut lebih baik ke depannya. Bersiap-siap, kita akan panggil untuk lomba yang ketiga. Sudah difoto? Baik, terima kasih Prabu, adik-adik. Semoga ditingkatkan. Demikian tadi lomba menggambar. Lomba ketiga, di sini tertera ada baca sloka. So reading the Bhagavad Gita competition. The third winner, pemenang ketiga ada Nimai. Wah, diwakili. Come. Wakili. He's not here today. Ya, dia tidak ada di sini. Maybe some. So Nimai, mana Krisnadian? Membaca sloka Bhagavad Gita. Best of the best Bhagavad Gita reading tonight comes to pemenang terbaik membaca sloka Bhagavad Gita jatuh pada Piari. Baik, demikian His Grace Adi Kesawadas Prabu. Baik, terima kasih adik-adik. Semoga ditingkatkan terus membaca Bhagavad Gita dan lebih baik tahun-tahun berikutnya. Hari Krishna, mungkin 1 menit foto bersama. Bapak Ibu sudah didokumentasi ya? Yang meriah sekali lagi. The next competition is the sloka memorization. Kalau tadi membaca Dharma Wacana ya. Nah sekarang ini menghafal sloka. Mohon kepada yang thank you very much. So pemenang ketiga, kedua, dan pertama. Mohon kepada yang terhormat His Grace Adi Purusa Das Prabu. Haribol. Adi Purusa Das Prabu. Mohon izin untuk memberikan kenang-kenangan kepada adik-adik kita yang sudah sangat berusaha menghafal sloka. So they have tried so hard day and night at home to memorize all these Gita verses. Please come. Baik, silakan di sloka. Semoga it will be better next year. Thank you so much. Now we comes to the next competition. Here we have cooking competitions. Is it? Oh, storytelling first.
membaca bercerita Purana, apa namanya, menyampaikan cerita berdasarkan apa yang ada di Purana begitu. Jadi pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Mohon dengan hormat ya, His Grace. Di sini Pak Panitia minta dengan hormat kepada Yasomati Das Prabu dari Sirada Madawa Asram Gianyar. Haribol Prabu Dananda Das Prabu. Mohon dengan hormat memberikan kenang-kenangan. Inilah para pemenang storytelling kita. Semoga pendarma ucapan yang baik. Satu, dua, dan tiga. Lomba storytelling. Storytelling. Nih. Apa lagi, Bu? Lomba cooking untuk youth katanya nih. Ya, kam. Kam, Prabus. Berdua, tim sana. Yudis dan Adiatma Prabu. Thank you. The second winner goes to group number 6, Rada and Rasika. Mana Rada dan Rasika? Lagi sibuk ya? Kalau gitu Rasika. Oh gitu. Jatuh. Best of the best. Apa? Jadi panggil ya. Kurang lagi satu berarti. Haribol bisa dipercepat lagi. Mohon dengan hormat kepada His Grace Sundarananda Das Prabu untuk memberikan kenang-kenangan kepada the best cook kita. Our best cook. The best chef. Memberikan kenang-kenangannya Prabuji, silakan. Partnernya siapa, Pak? Ah, ini partner. Enggak, salah partner nih. Kakak. Oke, udah Pak Prabowo. Ini partner. Second winner goes to group number 6, Saura Seni Mataji and Rasa Sundari. Mataji sama Rasa Sundari Mataji, please come. Haribol. Saura Seni dan Rasa Sundari Mataji, please come. From Grihasta, best of the best. I think this Prabhu second, huh? Best of the best goes to Her Grace Suci Mataji and Mataji Warsha. Group number 3. Group 3. No wonder. Gak ada. Ah, itu. Oke. Oke. Dari representatif perwakilannya. Finish?
kepada yang terhormat, ya, kepada kepada para pemenang lomba. Jadi selain terima kasih Bapak, jadi silahkan berfoto sebentar, mohon diabadikan ya. Nah, mohon mendampingi Bapak Kapolsek. Berupa door prize kepada para pemenang Dan juga para Grihasto yang sudah berpartisipasi dalam rangkaian kemunculan Arca Peseraman Selisih Radar Rasi Suara yang ke-18. Beri tepuk tangan ya. Hare Krishna, terima kasih.